کہ اس आग की वारदात में मुझे शक है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर साहब, जो कि नहायत ही काबिल ऑफिसर है, हमारे इस केस को आला हुकाम तक लेकर कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों से वाबस्ता है उनको आग लगाई जाती है। अगर ये रिलीफ की सारी कार्रवाइयां मुकम्मल हुई हैं और हुकाम की नोटिस में आ गई हैं तो इस वक्त तक हमारे आग मुतासरीन उन लोगों को जो सब्जी मंडी में काम करते थे कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। आपके माध्यम से मैं आज इस बात को फिर दोहराता हूं जो मैंने 4 दिन पहले भी आप लोगों से बात करते हुए डिमांड की थी कि इन लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए, इनको दोबारा रिहेबिलिटेट के लिए इनकी मदद की जाए और इनको फौरी तौर जो है रिलीफ वागुजार किया जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक हमारे जो भी लोग इस आग में मुतासिर हुए हैं कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है, मगर मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर साहब, जो कि नहायत ही काबिल ऑफिसर है, हमारे इस केस को आला हुकाम तक लेकर इसकी जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि फौरी तौर इन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। आपके माध्यम से ये मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार उनको फिर मैं अपील करता हूं कि वो मौके वारदात पर खुद भी जायजा लें और किस किस्म के अहकामात देने हैं कि इस मंडी को एक बाज़ाब्ता अच्छी मंडी बनाकर इन लोगों के साथ बैठकर एक प्लानिंग करके इसके लिए फंड्स वागुजार करवाएं और एक अच्छी मंडी के तौर पर इसको बनाने की कोशिश करें। हमारा भरपूर ताउन रहेगा, कौंसिल का भरपूर ताउन रहेगा, ये मैं यकीन दिलाता हूं। और इस आग में जो लोग मुतासिर हुए काफी गरीब तबकों से ताल्लुक रखते हैं और बहुत सारे इलाकों से वाबस्ता है, वो कोई किसी गांव से है, कोई कहीं से है। ये लोग जो है पहले म्युनिसिपल पार्क बानिहाल में काम करते थे, फिर इनको यहां से जब बाहर निकाला गया हम सब लोगों ने मिलकर इनको एक जगह यहां पर दिलाने की कोशिश की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी निशानदेही की, जहां पर ये लोग आज बैठे हैं और आज तक ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे हिस्सों में होती आ रही है। तो बानिहाल में जो सब्जी मंडी की आग का वाक़ा है, ये क्यों इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? रियासत के बड़े लीडरान ने, चाहे उसमें साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब हो जिन्होंने सवालात उबारे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी सजाद शाहीन हो जिन्होंने कुछ सवालात उबारे, तो मैं जरूरी समझता हूं पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से इन बातों का मैं थोड़ा सा यहां पे इस पे वजाहत करूं। तो मेरा ये कहना है कि जब यहां पे आग लगी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद गुलाम नबी आजाद साहब ने, साबका चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर, उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकिशाफ किया
کہ اس آگ کی واردات میں مجھے شک ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہے. میری ان سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے وہ کھل کر یہ بتائیں یہ آگ کی واردات کس نے انجام دی. اگر ان کے پاس کچھ ثبوت ہے وہ پولیس کو وہ دے دیں تاکہ پولیس کو کام کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا. جب ان سے پریس کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آگ لگائی، اس پر ان کا یہ جواب تھا کہ کچھ لوگ جو دوسری پارٹیوں سے وابستہ ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بانہال کے اندر 2-3 آگ کی وارداتیں ہوئی وہ کچھ سیاسی پارٹیوں نے، اس نے نام لیے بغیر، پولیٹیکل پارٹی نے لگائی. انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ٹائم پر نہیں پہنچی کیونکہ غلام نبی آزاد صاحب بھدرواہ سے بلانگ کرتے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں. اگر انہوں نے اتنا سا یہ جو اہم کام ہے جہاں پر فائر بریگیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ آگ کی وارداتیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری جگہوں سے جو ہے فائر بریگیڈ منگوانے پڑتے ہیں اور وہاں کی تیل کی کمی کی وجہ جو انہوں نے بتایا، بہت ساری باتیں انہوں نے کی. اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں ان چیزوں کی طرف کیوں دھیان نہیں دیا. یہاں کے مقامی لیڈر نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ حاجی سجاد شاہین نے کل کچھ باتوں کا انکشاف کیا، جیسے کہ 2005 میں انہوں نے کہا کہ یہاں جامعہ مسجد کے سامنے ایک بم بلاسٹ ہوا جس میں اینٹی نیشنل جو ہے کسی فرد کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو اس وقت یہاں پر میونسپلٹی چلاتے تھے. میونسپلٹی پچھلے کئی سال سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں ہمیشہ کانگریس پارٹی نے جیت درج کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی، کیونکہ ریاست کے ہمارے کانگریسی صدر وقار رسول صاحب نے اس آگ کی واردات پر گورنر صاحب کو ٹویٹ کیا اور انکوائری کی ڈیمانڈ کی. میں اس کا سیکنڈ کرتے ہوئے آج پھر اس مطالبے کو دہراتا ہوں کہ اس میں اوپن انکوائری ہونی چاہیے اور جو حاجی سجاد شاہین صاحب اور غلام نبی آزاد صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں ان سے سوالات کیے جائیں، ان کو کون سے لوگ ہیں اور یہ جو مسلسل اس آگ زنی پر جو پولیٹیکل لیڈرز بات کر رہے ہیں اور آپ کو شواہد پیش کر رہے ہیں، آپ فوری طور اقدامات اٹھا کر اس بات کا صحیح نوٹس لیں اور اوپن انکوائری کر کے جو لوگ اس آگ کی واردات میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کریں. میرا آپ کے ذریعے سے آج پھر یہ مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ انکوائری ہو جس میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے کیفر کردار تک پہنچا جائے کہ یہ اس آگ کے واردات میں سیاسی لوگ اتنے انکشافات کیوں کر رہے ہیں، کون سے لوگ جو ہے اس میں انوالو ہیں، جو یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے اوپن پوچھا جائے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی اور یہ کیس جو ہے حل ہو جائے گا. ہمارے ان مظلوم لوگوں کو انصاف ملے گا. کانگریس پارٹی ہمیشہ مظلوم لوگوں کی بات کرتی رہی. اگر ان سیاسی لوگوں کو جو آج اس آگ کے واردات پر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاجی سجاد شاہین کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلسل یہاں پر جو میونسپل
कमेटी के इलेक्शन हुए हैं, वो कांग्रेस ने स्वीप कर दिए हैं। वो भी म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो वहां से वार्ड मेंबर जीत कर दिखाएं, वरना ऐसे बयानात से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सस्ती शोहरत, ये इनकी बुखलाहट है और कुछ नहीं है। मैं इनके इन बयानात को बुखलाहट से ताबीर कर रहा हूं। कांग्रेस यहां पर मजबूत है, मजबूत रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले हर इंतखाबात में अपनी जीत यहां पे दर्ज करके दिखाएगी। कि सजाद शाहीन को ये याद कराना चाहता हूं कि आपके बरादर असगर शादाब शाहीन ने कई बार इस मंडी में जाकर रेवेन्यू पेपर्स लेके इस बात को जितलाया कि ये जमीन जो है ये हमारी जमीन है, ये हमारी जायदाद है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहां के मुंसिफ कोर्ट में केस दर्ज किया है, जिसकी मैं कॉपी आपको फराहम करूंगा। क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं। कल के दिन में मैं प्रेस को वो कॉपी भी दे दूंगा। और एक केस उन्होंने जो मंदिर के पास जमीन है उसको, उस पर भी उन्होंने अपना हक जितलाया। तो वो जमीन, उस केस को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैं हाजी सजाद साहब को ये इल्जाम नहीं दे रहा हूं, या हमारी पार्टी ने कभी ये इल्जाम नहीं दिया कि आपके भाई भी इस आग के होलनाक वारदात के पीछे उसका भी हाथ हो सकता है, ये हमने नहीं कहा। इसलिए हमें किसी सस्ती शोहरत की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसमें कोई बात नहीं की। मैं बाज़ाब्ता एसएसपी रामबन से भी मिलूंगा और यहाँ की पुलिस से भी मिलूंगा। उनको इस केस में शिद्दत लाने के लिए उनसे दरख्वास्त करूंगा और शायद उनको रिटर्न में भी लिखूंगा कि ये जो इल्जामात है डायरेक्ट कांग्रेस पर है। समझता हूं और बनिहाल के लोग भी ये समझते हैं ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, जो भी इस मामले में इंक्वायरी करेगी, हम पेश रहेंगे और इसमें भरपूर ताउन अपना देंगे। कांग्रेस फिर एक बार इस मुतालबे को दोहराती है कि इसमें फौरी तौर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।